إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، قد اقترب شهر ذو الحجة، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، والمفروض أن يجتهد المؤمن في هذه العشر الأوائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ولكن أقول وأتكلم عن نفسي، ولا شك أن في الغالب غيري قد لاحظ ذلك. ألاحظ أن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ما نجد من الطاقة والجهد والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل ما نجد في نفوسنا في العشر الأواخر من رمضان مثلا، بل لو شئت فقل لي في شهر رمضان كله. وفتشت عن السر في ذلك، فوجدت أن سر الاجتهاد الذي نجده في شهر رمضان هي قضية ترجع إلى خاصية الصيام، وأعني بذلك قضية المراقبة. الإنسان في رمضان يخاف أن يفسد صومه، فيكون أحرص ما يكون على عدم ارتكاب المعاصي. وخاصة هناك نوع من المعاصي وهو موضوعنا في هذه الخطبة، وهي ذنوب الخلوات. يعني أنت في رمضان، سواء أنت مع الناس أم مع غير الناس، تكون حريصا جدا على عدم الوقوع في الذنب، وهذا يرفعك عند الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونحن طبعا تأخذنا التشتيت أو مشتتات من الأمور الدنيوية، العمل والضرائب والفواتير ومدارس الأولاد وغير ذلك من الأمور التي تشتتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فعلى الإنسان ألا يترك هذه المشتتات من أمور الدنيا تبعده عن الله عز وجل.
والمؤمن يعظم الذنب. هذه هي صفة المؤمن، لا يستصغره أيا كان، وخاصة الذنوب التي ترتكبها ولا يطلع عليها أحد. وهناك حديث مخيف في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقواما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال الحافظ ابن الجوزي: الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر وقد أصلح لك أحوال العلانية. فيجب علينا إذا أردنا أن نسترجع الهمة التي نجدها في رمضان في العشر الأواخر بالأخص، إذا أردنا أن نجد هذه الهمة وهذه القوة وهذه الطاقة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ألا نستصغر من هذه الذنوب والمعاصي، وخاصة في زمن الجوال الذي يطلعك على ما لا يحبه الله عز وجل ولا يطلع عليه الناس. ولكن لا أقول إن من وقع في هذه المعاصي مصيره إلى جهنم ولا خير فيه، لأن كما قال بعض العلماء: رب معصية أورثت ذلا وافتقارا. لأنه كما يقول المناوي في شرح كتابه فيض القدير، جزاك الله خير، يقول إن الرجل، يعني يقول المناوي: رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وفي الحديث: إن رجلين كان في بني إسرائيل مجتهدين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فجعل المجتهد يقول: أقصر عما أنت فيه، فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبد رحمتي؟ فقال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. فالمعصية والذنب التي تورث الذل والانكسار والتوبة والافتقار خير من العبادة التي تورث الكبر والعجب. ويقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكما قال الشاعر أبو العتاهية: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب. لهونا عن الأيام فتتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن بتوبتنا فنتوب. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى نبينا Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man walah. Frères et sœurs, nous sommes proches des
10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et c'est une période au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à redoubler d'efforts en matière d'adoration. Puisqu'il dit dans le hadith qu'il n'y a pas de jours au cours desquels les œuvres sont plus aimées d'Allah Azza wa Jal que parmi ces 10 premiers jours. Et la réalité, c'est que, je parle pour moi-même et je sais que ça concerne beaucoup de personnes, ce que je remarque, c'est que pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, on a beaucoup plus de mal à faire preuve à déployer, on va dire, beaucoup d'efforts en matière de ibadah, que ce soit la lecture du Coran, Qiyam al-Layl, Sadaqa, etc., qu'on en a pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ou pendant le mois de Ramadan de manière générale. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi en fait ? C'est quoi le secret ? Qu'est-ce qui fait que pendant Ramadan, on arrive à avoir toute cette volonté, cette ambition ? Et pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est beaucoup plus difficile. Et l'une des raisons, Allahu Ta'ala a'lam, c'est que pendant le mois de Ramadan, on mobilise quelque chose que Allah Azza wa Jal apprécie tout particulièrement et qui fait partie de ce qu'on en appelle l'ihsan dans la spiritualité musulmane. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été interrogé sur l'islam ou l'iman ou l'ihsan, il a dit l'ihsan, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Et si tu n'es pas capable de le voir, eh bien tu sais pertinemment qu'Allah Azza wa Jal lui te voit. Et on appelle ça dans la spiritualité al-muraqabah, qui veut dire la vigilance spirituelle. Le fait d'avoir le même comportement en privé ou en public parce qu'on a la conscience de la présence d'Allah Azza wa Jal. Et je pense, Wallahu ta'ala a'lam, le problème c'est que le reste de l'année, on fait preuve de relâchement. On n'a pas la même vigilance. Et c'est ça qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qui nous empêche d'avoir le même niveau de spiritualité pendant des jours qui sont parmi les plus illustres, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et c'est vrai que on a cette excuse de oui, il y a la dunya qui vient nous accaparer. On est obnubilé par les factures qu'on a à payer, les impôts, les enfants, je ne sais pas quoi, etc., etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que celui qui a la dunya pour seule préoccupation verra Allah Azza wa Jal le disperser et faire en sorte qu'il ait tout le temps la pauvreté en ligne de mire. Et il n'obtiendra de la dunya que ce qu'Allah Azza wa Jal lui aura décrété. Par contre, celui qui n'a que pour seule ambition la akhira, c'est-à-dire l'au-delà, verra Allah Azza wa Jal le faire de lui de quelqu'un, on dira dans le langage moderne, quelqu'un de focus, quelqu'un de concentré. Et cette personne, Allah Azza wa Jal fera en sorte que sa richesse soit dans son cœur. Et que la dunya lui vienne à ses pieds, malgré elle. Donc ça, c'est le premier appel. Le premier appel, c'est que la dunya, c'est pas une excuse pour être dispersé en matière de religion, pour être se détourner de journées aussi importantes que les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. La deuxième des choses que je voulais mentionner, c'est un hadith qui fait particulièrement peur. C'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour de la résurrection, il reconnaîtra une partie de sa communauté qui viendra avec des hasanats qui sont aussi immenses en quantité que les montagnes de Tiham. Donc c'est les montagnes qui étaient qui sont toujours d'ailleurs dans le Hijaz, chaîne de montagnes, grande chaîne de montagnes. Et donc ils viendront avec des hasanats qui sont aussi grandes que les montagnes de Tiham. Mais Allah Azza wa Jal réduira ces hasanats en poussière. Et donc Thawban, quand il a entendu ça, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur. Il a dit, décris-les-nous, ya Rasulallah, de sorte que nous ne fassions pas partie de ces gens-là, c'est-à-dire sans en avoir même conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont vos frères, min jildatikum, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe distinctif entre eux.
entre vous. Ils vous sont de des mêmes tribus que vous, ils ont les mêmes couleurs que vous, etc. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. Ils prient la nuit comme vous. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Mais ce sont des gens, lorsque personne ne les regarde et qu'ils ont l'opportunité de commettre, de transgresser les interdits d'Allah Azza wa Jal, eh bien ils les transgressent. Et wallahi, ce genre de hadith, ça devrait nous faire peur. Surtout à l'époque où on a tous un petit shaitan dans nos poches qui s'appelle un téléphone portable et qui nous permet de voir des choses qu'on ne devrait pas voir. Et donc, Al-Hafidh Ibn al-Jawzi, il dit, méfie-toi, il le dit 2 fois, des péchés, et en particulier ce qu'on appelle les péchés d'al-khalawat, c'est-à-dire les péchés que tu fais quand personne ne te regarde. J'ai pas trouvé de traduction en français, les péchés de l'isolement ou quelque chose comme ça. Et il te dit, en fait, quand tu fais ça, c'est comme si tu défiais Allah Azza wa Jal. Et ce genre de défi, tusqitul abdu min ayni, c'est-à-dire que quand tu te comportes comme ça, eh ben c'est comme si en fait tu avais moins de considération pour Allah Azza wa Jal que pour les gens en face desquels tu n'oserais jamais faire ce genre de péché. Et donc au même titre que tu manques de considération envers Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal n'a plus de considération envers toi. Et donc il dit, le secret dans la spiritualité, c'est d'améliorer sa relation avec Allah Azza wa Jal. Quand tu es en privé, qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui te voit, eh bien, aie une bonne relation avec Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, yuslih al-alaniya, il fera en sorte que, de toute façon, si ton intérieur est sain, ton extérieur aussi sera sain. Donc, c'est pas le regard des gens qui doit nous importer, mais c'est le regard d'Allah Azza wa Jal qui nous importe. Et si Allah Azza wa Jal, il a de la considération pour nous, automatiquement, les gens, ils auront de la considération pour nous. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont commis ce genre de péché, ce sont des mauvaises personnes et qu'ils n'iront jamais au paradis ou ce genre de choses. Parce qu'il y a aussi, entre guillemets, une règle en islam qui dit qu'il se peut que le fait de commettre un péché te vale une forme d'humilité qui sera la cause de ton salut dans l'au-delà. Et j'en veux pour preuve un hadith où il y avait 2 personnes parmi les Bani Israël. Il y en avait un qui était extrêmement pieux et l'autre qui était dans le péché. Et la personne qui était pieuse, elle disait tout le temps à celui qui était dans le péché, arrête tes péchés, arrête tes péchés, arrête tes péchés. Et l'autre, il répondait, mais laisse-moi tranquille, c'est pas ton travail de me surveiller, etc. Jusqu'au jour où il l'a vu commettre un péché qui l'a choqué, la personne pieuse, c'est-à-dire elle a vu l'autre personne commettre un péché qui l'a choqué, elle lui a dit, mais wallahi, Allah il pardonnera jamais ce péché. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ces personnes meurent. Et selon le hadith, ils sont morts en même temps. Et Allah Azza wa Jalla a fait rentrer la personne qui commettait les péchés dans son paradis. Il a dit, par ma miséricorde, je te fais rentrer au paradis. Et ensuite, s'est tourné vers la personne qui lui disait qu'Allah ne lui pardonnerait jamais. Il lui a dit, est-ce que tu peux empêcher la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla de s'accomplir? Et il lui a dit, toi par contre, tu iras en enfer. Et donc la conclusion, c'est que les ulama, ils disent, mieux vaut commettre des péchés qui vont engendrer de la demande de pardon, de l'humilité, que des adorations qui vont engendrer de l'arrogance. Et donc le péché en soi, tant que tu n'es pas mort, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais te réformer, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais t'améliorer. Le problème, c'est d'être persuadé que ça y est, khalas, t'as gagné la miséricorde d'Allah parce que tu te vois trop pieux. Il faut toujours avoir des doutes envers soi-même. Il faut toujours être dans une posture d'humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il y a d'ailleurs une très célèbre ayah dans Surat Al-Imran où Allah Azza wa Jal il chante les louanges. Il cite les mérites de ceux qui إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Donc les gens qui, lorsqu'ils commettent un acte, il dit le fahisha, ça peut même être un acte de débauche, ça peut même être quelque chose d'extrêmement grave, ou qui sont injustes envers eux-mêmes, eh bien ces gens-là, lorsqu'ils se souviennent d'Allah, ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui d'autre qu'Allah Azza wa Jal pardonne les fautes?
Et il dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, et qui ne sont pas impénitents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout le temps dans le péché. Lorsqu'ils se souviennent d'Allah, ils reviennent, ils se repentissent, et وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et donc ils ne meurent pas en état d'impénitence. Et je voulais aussi mentionner, j'ai mentionné en arabe un très beau poème de Abul Atahiya, mais malheureusement les poèmes on ne peut pas les traduire en français, mais c'est un poème qui dit dans le sens que lorsque tu es seul, ne dis pas je suis seul. Il dit إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Ne dis pas je suis seul, mais dis il y a quelqu'un qui me surveille. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب. Et ne pense pas qu'Allah Azza wa Jal est impuissant et يغفل يعني, c'est-à-dire qu'il est insouciant. On ne peut pas tromper la vigilance d'Allah Azza wa Jal. Et que tout ce que l'on fait, il le sait. Il dit لهون عن الأيام فتتابع ذنوب على آثارهن ذنوب. Et il nous dit qu'en fait on est des gens, l'être humain naturellement c'est quelqu'un de dispersé, c'est quelqu'un d'oublieux, et donc qui accumule les péchés. Et il dit فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن بتوباتنا فيتوب. Et il implore Allah Azza wa Jal qu'il pardonne toutes les fautes que l'on a fait par le passé et qu'il nous accorde le repentir et qu'on finisse par se repentir. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man 'adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا لحسن الاخلاق لا يهدي لحسنها الا انت وقنا سيئها لا يقي سيئها الا انت. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا اليك. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في الارض. اللهم عليك بعدوهم. اللهم عليك بعدوهم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.